Bueno, muy bien. Today is Monday, June the 4th, 2018. Aujourd'hui, il est lundi, le 4 juin 2018. Oggi è lunedì, 4 giugno 2018. Oggi è segunda-feira, 4 de junho de 2018. Hoy es lunes 4 de junio del 2018. Y atención porque a nuestra selección uruguaya nadie les da importancia ni comentan diciendo de que es una de las favoritas también, pero el pollo Sebastián Viñolo en un último programa en la República Argentina dijo que todos teníamos que tener cuidado, principalmente los extranjeros, en tenerle fe a la selección uruguaya porque sabemos bien de que tienen un potencial suficiente, aparte de la preparación de varias décadas y jugadores muy bien estilizados y que vienen siendo incluso muchos de ellos los mejores del mundo, así que felicitaciones para el pollo Sebastián Viñolo del programa de Fox Sports de Argentina. Bueno, entonces ahora vamos a pasar atención. A continuación tenemos nada más ni nada menos que la lectura de algunas cosas que se me borraron, no sé qué pasó, estaban faltando. Bueno, entonces, acrósticos do NOIS, Núcleo de Orientação do Ensino Supletivo, viene a ser Centro de Educación de Enseñanza Completa. Libro de texto A, manual principal con el cual el profesor instruye a sus discípulos en sentido figurado la Santa Biblia Reina Valera 1960. Libro de texto B es el libro de texto B cualquiera de los diccionarios de un idioma oficial. Y libro de texto C, cualquier libro manual de arte, profesión u oficio. Es cualquier libro que contenga un manual de arte, profesión u oficio. Bien. I don't wanna talk. Eu não quero falar, não quero hablar. I don't wanna talk. Bien. E agora vem a manchete de dos meus alunos da cidade de Ribeira, o senhor Christian, motorista de lotação, quem disse: y ahora el titular de uno de mis alumnos de la ciudad de Rivera, el señor Cristian, chofer de ómnibus, quien dijo: professor, jamais deseje que as pessoas comuns e sem estudos tenham orgulho de você. Aliás, as pessoas leigas não estão num grau elevado para legitimizar você. Profesor, jamás espere que las personas comunes y sin estudio se sientan orgullosas de usted. Aparte, las personas legas no están en un grado augusto para reconocerle. Esta elucidação com esclarecimentos que eu vou detalhar estão em proporção fielmente 100%, se levarmos em consideração que o fato aconteceu na Santa Casa de Paysandu, uruguaio. Trata-se de um gastroenterologista apropriado que, enquanto me fez passar na sua sala, ao escutar os meus dizeres introdutórios com uma concatenação de mais ou menos 30 palavras, ele ficou com surpresa e, entre mentes, ele ia furtando seu corpo para a esquerda, me respondeu dizendo: eita, e você quem é? Esta dilucidação com aclarações que detallaré coinciden fielmente y 100% si consideramos que el hecho sucedió en el Hospital Regional de Paysandú, tratándose de un gastroenterólogo propicio, quien cuando me hizo pasar a su consultorio y al escuchar mis dichos introductorios concatenados de unas 30 palabras, se sorprendió y mientras hurtaba su cuerpo hacia la izquierda, me contestó diciendo: ¡epa! ¿Y usted quién es? Mas outro encômio de uma pessoa universitária tabeliã, que quando comecei a falar com ela, após os cumprimentos, ao longo de 25 minutos de conversa concatenada, eu lhe disse sobre a educação que eu conheço e dos meus razoamentos lógicos a respeito do sistema educacional do Rio da Prata. Ela ficou muito surpresa e repare nisto, mais uma coincidência profissional da parte dela ao me dizer com absoluta sobriedade, falando para mim, empregando a seguinte verdade moral máxima: puxa, você me deixou estonteada, me encabulou que não sei o que dizer-te. Otro encomiástico más de una persona universitaria escribana, quien cuando comencé a hablar con ella, luego de los saludos durante unos 25 minutos de conversación enganchada, yo le dije con respecto a la educación que conozco y de mis razonamientos lógicos
con respecto al sistema educacional del Río de la Plata, ella se sorprendió mucho. Y advierta esto, otra coincidencia profesional de su parte al decirme con absoluta sobriedad y hablándome al emplear la siguiente verdad moral de principio incontestable, reconocido por cualquier doctrina. Vaya, me dejaste boba, amilanada, que no sé qué decirte. Mas outro elogio direcionado pra gente. Otro panegírico más dirigido hacia mí, vindo da señora Tânia Jandira Fagundes da Silva, de parte de la señora Tânia Jandira Fagundes da Silva, cuyo diploma universitário lhe possibilitou o serviço na Secretaria da Prefeitura Santanense, cuyo certificado universitario le posibilitó trabajo en la Secretaría de la Intendencia de Santana do Livramento. E quando me visitou mais uma vez no endereço de Carlos Reiles 484, entre Ancina e José Pedro Varela de Rivera, me pediu para que eu lhe mostrasse os meus atestados me credenciando a respeito da língua portuguesa, que al visitarme en otra ocasión en la dirección de Carlos Reiles 484, entre Ancina y José Pedro Varela de la ciudad de Rivera, me solicitó que yo le exhibiera mis credenciales que me habilitan con respecto al idioma português mundial. Aliás, ela já era ciente do meu aperfeiçoamento e toda vez que ela me falava, e logo após ter enxergado os meus certidões, ela me disse: Senhor mestre, estes documentos atestatórios, em termos de comparação com você, ficam muito empequenecidos se levarmos em consideração do baita e gritante estudo aprofundado no qual você já, desde há décadas, vem agindo, e você pode se dar ao luxo, e também é o detentor dos mesmos. Además, ella ya estaba concientizada de mi perfeccionamiento cada vez que ella me hablaba y después de haber mirado mis certificados, ella me dijo: Señor perito, estos documentos testificativos en términos de comparación con usted quedan empequeñecidos si tomamos en consideración el enorme y sorprendente estudio profundo, el cual usted viene efectuando desde hace unas décadas y puede darse el lujo, y también los posee. Agora é o laudatório da colega que leciona no Instituto Uruguai-Brasil, o endereço a Rua Florida, cantinho com a Visconde de Mauá, no Paysandu uruguaio. Em ilusão à minha pessoa, ela falou perante o corpo docente dos alunos, e além disto, ela asseverou: até hoje em dia, nenhum dos alunos que preparamos não obteram aprovação pelas autoridades do MEC em Brasília, sediado em Montevideo, após os exames, razão pela qual me acho muito orgulhosa por ter perante mim a um professor sobre quem eu não atinjo nem sequer a sumidade do seu talão. Ahora es el comendaticio de la colega que imparte en el Instituto Uruguay-Brasil, cuya dirección es en calle Florida, esquina Visconde de Mauá, en Paysandú, Uruguay. Refiriéndose a mí, habló frente al cuerpo docente y alumnado, y aparte de esto, ella afirmó: hasta la fecha, ninguno de los alumnos que instruimos no lograron aprobación por parte de las autoridades del Ministerio de Educación y Cultura de Brasilia con representación en Montevideo. Luego de corregidos los exámenes, razón por la cual me encuentro muy orgullosa por tener frente a mí a un profesor sobre quien ni siquiera alcanzo el talento de su calcañar. Todo esto es cierto y es verdad, y la mentira tiene patas cortas. Me sucedió en mi corta estadía en la ciudad vecina de Paysandú. Já chegou a oportunidade da senhora comerciária e proprietária da Emacom Serviços, endereçada em Monte Caseros, com a Rua Florida, também na cidadezinha de Paysandú. Ela perguntou-me: o que faz em Paysandú uma pessoa com tamanha cultura nem que você? Llega la oportunidad de la señora comerciante y propietaria de la firma Emacom Servicios, ubicada en Monte Caseros y Florida, de Paysandú. Ella me preguntó: ¿qué hace en Paysandú una persona con semejante cultura como usted? Lembro direitinho que ela, contudo, me disse tão só uns poucos minutos logo do início da nossa conversa: eu não duvido de jeito nenhum aquilo que vou lhe falar, e em virtude do serviço que eu faço e além
porque eu também tenho viajado muito pelo mundo fora. Fora isso, o conhecimento que tenho é suficiente e me garante para categorizar uma pessoa. Acredito ter a experiência e a idade para isso e que ainda assim ela nunca antes tinha escutado falar de mim, nem sequer me viu antes. Recuerdo exactamente que ella, sin embargo, me dijo tan solo a los pocos minutos luego del principio de nuestra conversación: yo no dudo de ninguna manera lo que le diré, y en virtud del trabajo que desempeño y además porque he viajado mucho por el mundo, aparte del conocimiento suficiente que tengo, ella me aseguró, no, la señora dijo que tenía ese conocimiento, ella me aseguró que para reconocer a una persona creo tener la experiencia y la edad para ello, y que aún así nunca antes ella, esa señora propietaria, había oído hablar de mí, comerciante, ¿no? Ni siquiera me vio con... perfecto. Continuando, tem chegado o momento do ditame leal e em linha da senhora diretora e docente do Instituto de Inglês em Montevideo, a dona professora Liliana Pagani. Após a entrevista que nós mantivemos, mais ou menos no espaço de meia hora, somente em inglês internacional, ela manifestou diante da sua filha, também professora de alunos, ela me enalteceu com esta citação: atenção, tenha um préstimo, porque nós estamos perante um cérebro. Ele é um verdadeiro cérebro. Siguiendo al llegado el momento del dictamen leal, de acuerdo a la señora directora y docente de un instituto de inglés de Montevideo, la señora profesora Liliana Pagani, luego de la entrevista que mantuvimos más o menos por espacio de media hora, únicamente en inglés internacional, ella manifestó frente a su hija, asimismo profesora, y ante los alumnos, me aquilató con esta mención ejemplar: atención, presten atención. Estamos ante un cerebro, él es un verdadero cerebro. Mais gabo da senhora Dona Deolinda Melba Cardoso Farias, carteira de identidade uruguaia 3.011.292-62. Ela dizia para os vizinhos: o professor é um notável. Quando nós dois percorríamos pelas ruas de Ribeira, ela, sem cessar, antes do seu falatório, sempre me chamou pela minha anteassinatura. Nunca me deslustrou, jamais me recuou, sem deixar de me ligar importância. E ainda, se estiver perante quem seja que for a pessoa ou o lugar, ela nunca me arredou o tratamento, tanto dentro da padaria quanto dentro dos lotações. Repito, jamais ela me desmereceu, quer dizer, nem me desmesurou. Otro loor más de la señora Deolinda Melba Cardoso Farías, con cédula de identidad uruguaya 3.011.200-2. Ella le decía a los vecinos: el profe es notable. Cuando recorríamos por las calles de Rivera, nunca me desmereció, o sea, siempre me decía profe antes de proferir cualquier palabra, o cualquier pregunta, o cualquier contestación, o cualquier duda que tuviere. Sin cesar, y antes de su plática, siempre me citó por mi dignidad. Nunca me deshonró. Ella jamás me apeó el tratamiento, ya sea en la panadería como embarcados en los ómnibus. Reitero, ella jamás me desmereció ni tuvo falta de cortesía conmigo. Nunca me apeó el tratamiento. Agora eu ensejo de uma assistente de balcão de padaria, quem ao ficar sabendo a minha ciência, ela me celebrou ao dizer-me: ahora es la apología de una empleada de panadería, quien al enterarse de mi erudición, ella me destacó al decirme: tomara que eu soubesse tão só uma milésima porção disto que você sabe. Ojalá que eu supiese por lo menos uma milésima parte de lo que usted sabe. Outro reconhecimento do seu fierro que entendo conchego relativo sobre o meu histórico linguístico e que nunca antes, nos seus 78 anos de idade, nessa ocasião, ele tinha me enxergado nem ficou sabendo de mim, e logo após ele ter ouvido a minha fala,
Eu declaro que nunca no passado ele escutou nem viu nenhum dos meus trabalhos literários, nem observou absolutamente nada da minha bibliografia. Ele me lançou esta frase: nós temos de escutar você e também temos de aprender de você com a sua propriedade plena sem cotejo. Otro reconocimiento del señor Fierro, quien teniendo contacto relacionado sobre mi historial lingüístico y que jamás antes, en sus 78 años de edad en esa oportunidad, nunca me vio ni se enteró de mí, y luego que oyó mi oratoria, yo declaro que nunca en el pasado escuchó ni vio ninguno de mis trabajos literarios, ni observó de ninguna manera nada de mi bibliografía, ni tampoco mis certificados. Él me expresó esta frase: a usted tenemos que escucharle y de usted tenemos que aprender, con su total autoridad sin émulo. Esta honra exemplar pertence a uma senhora quem me aquilatou, por incrível que pareça, por veio da mamãe de uma das estudantes que eu amestrei, nomeadas pela sua ordem a dona Maica Hausmann, mãe da então menina Paula Diana La Rosa Camarán, e outro sim recebeu de mim aulas de inglês internacional, família com residência em Paysandu, uruguaio. Desde crianças, a senhora Maica me disse com a maior das honestidades, oportunamente logo após de conhecer meu aprimorado conhecimento idiomático, ela expôs isto perante algumas pessoas, ali reunidas nesse então: tenho 50 anos de idade e conheço de cor a fala das pessoas do meu povo, como do resto das cidadezinhas vizinhas, nas quais, do mesmo jeito, morei, e tendo falado e escutado tanto, preste atenção, aos advogados, juízes, doutores em medicina, contadores, tabeliões, além de muitas tantas outras pessoas com estudos terciários e de universidades, assim bastante estudadas e eloquentes, mas nem que o professor Manolo ninguém subjuga a ele, nem ultrapassa ele, porquanto eu posso garantir que os vocábulos, a fraseologia, a nitidez do seu espraiamento, por enquanto não tem comparativo. O feitio dele é requintado e posso testemunhar que ele está por cima de qualquer outro patamar. Melhor dizendo, eu acredito com precisão que por enquanto o professor não tem rival. Este honor ejemplar pertenece a una señora quien apreció mi mérito, por increíble que parezca, provino de la madre de una de las estudiantes que adoctriné en inglés internacional, designadas por su orden, doña Maica Hausmann, mamá de la entonces jovencita Paula Diana La Rosa Camarán, quien asimismo recibió clases de inglés internacional. Esta familia con domicilio en Paysandú, Uruguay, desde niñas viven, la señora mamá Maica me dijo con la más atildada de las honestidades, oportunamente luego de conocer mi capacidad idiomática perfeccionada, ella expuso esto: tengo 50 años de edad y conozco de memoria el modo de hablar de las personas de mi pueblo como del resto de las ciudades limítrofes, en las cuales, de la misma manera, viví, y habiendo hablado y escuchado tanto a abogados, jueces, doctores, contadores, escribanos, aparte de muchas otras personas con estudios terciarios y universitarios, sea como fuere bastante estudiosos y elocuentes, sin embargo, como el profesor Manolo, nadie le vence ni le supera, visto que puedo asegurar que los vocablos, la fraseología, la nitidez en la prolijidad al hablar o escribir, por ahora no tiene comparación. Su estilo es de extremada perfección y puedo testificar que él está por encima de cualquier otro nivel más alto. Mejor aún, yo creo con exactitud que por ahora el profesor no tiene émulo. E agora permeia a última distinção que deitou rebentos na minha felizarda moradia na cidadezinha do Paysandú uruguaio, e a cujos moradores eu cumprimento pela sua probidade exemplar ao exercer infidalgamente, sem pantomimar,
a minha realidade idiomática catedrática na mesmice do meu acervo às pamparras. E acredite se quiser, eu somente coabitei uns 3 anos corridos. A maioria da população foi progredindo rapidamente no aquilatamento anuído para mim, ainda porque também me honravam, não só ao me dizerem adiante, professor, você primeiro, senhor professor, me concedendo homenagem ao meu talento e assim por diante. Quem dera que a consideração e o respeito desses vizinhos do Paysandu uruguaio fosse o fiel reflexo de tantas outras pessoas por perto de mim, e principalmente aqui em Salto. Será que estes estão invejosos, não compreendendo direitinho? Além do mais, me procurou um irmão colombiano, quem, ao advertir minha preeminência e meu cabedal intelectual, enxergando-me, disse para mim, do fundo do seu coração: seu professor, se você vivesse na Colômbia, eu não duvido, de jeito nenhum, nem por um instante, que você, indiscutivelmente, seria escolhido ministro de Educación y Cultura. Y ahora sobreviene la última distinción que surgió en mi agraciada residencia en la ciudadecita de Paysandú, Uruguay, y a cuyos residentes yo felicito por su rectitud ejemplar al efectuar con nobleza, sin engañar, mi realidad idiomática catedrática con la inalterable capital intelectual abundante. Y aunque usted no lo crea, yo residí únicamente unos 3 años seguidos. La mayor parte de la población fue diseminando velozmente en el aprecio hacia mí, considerándome, aparte porque me dignificaban, no solo al decirme, usted primero, profesor, adelante, señor profesor, pase usted primero, profesor, concediendo honra a mi talento, y así sucesivamente. Ojalá que la consideración y el respeto de esos vecinos sanduceros fuese el fiel reflejo de muchas otras personas cerca de mí, y principalmente aquí en Salto. ¿Puede ser que estos últimos se sientan envidiosos sin entender certeramente? Aparte de esto, estuvo en Paysandú buscándome un hermano colombiano, quien, al llamarle la atención mi excelencia y mi capital intelectual, mirándome, me dijo, desde lo más profundo de su sentimiento: señor profesor, si usted viviera en Colombia, no dudo ni un instante que usted indiscutiblemente seria elegido ministro de Educação e Cultura. Declaro que nesse tempo eu me sentia perfeitamente identificado comigo mesmo pelo fato real de eu ter conhecido e curtido pessoas que não são gente estúpida e que viam com total clareza no exato momento no qual, dentre eles, surgiu um adventício que não merecia ser um estragado. Muito obrigado, vizinhos do Paysandú, Uruguay. Declaro que en ese preciso momento yo me sentía perfectamente identificado conmigo mismo por el hecho verdadero de que he conocido y disfrutado a personas que no son idiotas y que discernían con total claridad en el mismísimo momento en el cual entre ellos apareció un foráneo quien no merecía ser perjudicado por la excesiva tolerancia con la que era tratado. Muchísimas gracias, vecinos de Paysandú, uruguayo. Y vamos arriba a la celeste todavía, porque no nos consideran todavía en ninguna parte del mundo. Pero, ¿quién te dice? ¿Podemos hasta llegar a la final y salir campeones? ¿Por qué no? Vamos arriba, Uruguay, todavía.